खरूज 14वां बाब। बुहीराए कुलज़म का अबूर। और खुदावंद ने मूसा से कलाम करके फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म कर कि दूसरी राह लें और फी हैरूत के सामने जो मिजदोल और दरिया के दरमियान बाल साफून के आगे है कयाम करें। तुम समुंदर पर उसके सामने उतरो और फिरौन बनी इसराइल की बाबत कहेगा कि वो मुल्क में गुमराह हो गए हैं और बियाबान ने उन्हें बंद कर रखा है। और मैं फिरौन का दिल सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा और उससे और उसके सारे लश्कर से मेरा जलाल जाहिर होगा और सब मिस्री जानेंगे कि मैं ही खुदाबंद हूं। बस उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर पहुंची कि लोग भाग गए, तो उसका दिल और उसके दरबारियों का दिल उनके बारे में बदला और वो बोले कि हमने ये क्या किया कि इस्राएल को अपनी खिदमत गुजारी से जाने दिया। सो उसने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और अपने लोगों को अपने साथ लिया और उसने चुनी हुई 600 गाड़ियां लीं और मिस्र की बाकी सब गाड़ियां भी, और उन पर फौज के सरदार बिठाए। और मिस्र के बादशाह फिरौन का दिल खुदावंद ने सख्त किया और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, जबकि बनी इसराइल दस्ते कादिर से निकाले गए थे। और जब मिस्री उनके पीछे गए तो उन्हें समुंदर के किनारे पर उतरे हुए पाया, और फिरौन की सब गाड़ियां और उसके घोड़े और उसका लश्कर फी हैरूत के नजदीक बाल सफून के सामने थे। और जिस वक्त फिरौन नजदीक पहुंचा, बनी इसराइल ने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि मिस्री उनके पीछे आ रहे हैं, तो वो बशिद्दत डर गए। और बनी इसराइल खुदावंद के सामने चिल्लाए और मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें न होने की वजह से तू हमें बियाबान में मरने के लिए निकाल लाया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमें मिस्र से निकाला? क्या ये वही बात नहीं जो हमने तुझसे मिस्र में कही थी कि हमें मिस्रियों की खिदमत करने दे, क्योंकि उनकी खिदमत करनी हमारे लिए बेहतर थी बनिस्बत इसके कि बियाबान में मरें। तब मूसा ने लोगों से कहा, खौफ ना खाओ, खड़े रहो और खुदावंद की निजात देखो जो आज के दिन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जैसा आज तुम मिस्रियों को देखते हो, तुम इन्हें फिर अबद तक हरगिज न देखोगे। खुदावंद तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा और तुम खामोश रहोगे। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे को चले। तू अपना असा उठा और समुंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा, तो बनी इसराइल उसके बीच में से खुश्की पर गुजरें। और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फिरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूं, जबकि मैं फिरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावंद का फरिश्ता जो इसराइल के लश्कर के आगे आगे चलता था, वहां से हटकर
ان کے پیچھے آ گیا، اور بادل کا ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا، اور وہ مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا، پر بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا۔ چنانچہ وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعے سے، جو رات بھر چلتی رہی، سمندر کو پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا، اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دہنے اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی پھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پاؤں پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ لوٹا، اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیوں اور سواروں کو، جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے، ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا۔ اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی۔ اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں، اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی۔ تو لوگ خداوند سے ڈرے، اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔